Oke teman-teman, kita kembali lagi di channelnya Rahayu 212. Oke, kali ini kita masih mancing dalam memancing. Situasi di pagi hari ini ya, situasi banyak burung. Banyak burung situasinya, teman-teman nih liatin situasi di pagi hari teman-teman. Situasinya itu banyak burung teman-teman. Nih banyak burung ya pada berterbangan ini di pagi hari nih, suasananya seperti ini teman-teman. Mantap, mantap punya teman, mantap punya teman-teman. Oke teman-teman, suasana di pagi hari ini seperti ini teman-teman ya. Lebih keren nih, lebih keren kayaknya, lebih keren di pagi hari ini, lebih keren daripada yang kemarin-kemarin teman-teman ya. Sekarang cuacanya lebih cerah, lebih keren intinya teman-teman. Pemandangannya indah sekali teman-teman, pemandangannya ya. Nah di sini ya sekarang gua di pinggir-pinggir tambak nih, lagi banyak udang mabuk nih teman-teman. Ya nanti akan gua tunjukin dah, gua tangkep nih teman-teman. Nah gue juga kaget teman-teman. Nah kaget teman-teman. Nah gua nyari di tambak nih teman-teman, udangnya kayak gini teman. Nah tuh udangnya teman-teman kayak gini teman-teman ya. Wih mantap teman-teman, ini tuh liatin tuh teman-teman, banyak teman-teman. Gua dapat udang, udangnya gede-gede banget teman-teman. Tuh boleh nutur nih teman-teman ya, di pinggir tambak nih udangnya gede-gede banget nih, nggak tahu udang apa ini nih teman-teman ya. Nah udangnya kayak gini nih teman-teman. Tuh gede-gede banget teman-teman. Lagi pula di sini ikannya pada mabuk nih teman-teman. Lagi pada mabuk nih teman-teman. Nih di sini di pinggir tambak nih ikannya pada mabuk nih teman-teman. Nggak tahu kenapa nih. Nah tuh pada mabuk nih teman-teman. Tuh ya. Tuh ini ikan mulu nih teman-teman tuh. Tuh nah tuh ikan nih teman-teman tuh. Nah tuh ini ikan tuh teman-teman, pada ngap-ngapan ya teman-teman. Cuman gua nggak ngerti nih ini ikan apa ini teman-teman tuh. Nah situasi di tambak ini ya seperti ini teman-teman. Mungkin lagi ada pengaruh apa gitu teman-teman ya, karena ya ini banyak ikan-ikan yang pada mabuk nih teman-teman. Waduh, mungkin kalau teman-teman tahu mungkin pada seneng kali ya. Ya dari model sih kayak ikan gabus nih teman-teman ya. Akan gue tangkap nih teman-teman. Ditangkap juga kena nih teman-teman. Nih gue tangkap ya, gue tangkap ya. Nah gue coba gue tangkap nih. Nih teman-teman, gue tangkap. Aduh teman-teman, mati teman-teman. Tuh ikannya, aduh, gue kepatil teman-teman. Cuman ikan apa ini teman-teman? Tuh teman-teman, ini ikan apa ya teman-teman? Tuh ikannya teman-teman ya. Tuh cuman gak ngerti gua ikan apa ini teman-teman tuh. Udah ikan pada mabuk teman-teman. Widih tuh liatin teman-teman. Wah pokoknya teman-teman seru dah kalau ngeliat nih teman-teman, ikannya pada mabuk teman-teman. Waduh nih tuh banyak teman-teman. Liatin teman-teman nih, ikan pada mabuk teman-teman. Tuh pada ngap-ngapan tuh teman-teman ya. Wah ini karena mungkin ya, waduh gue juga nggak ngerti nih teman-teman ya. Aduh ini ikannya pada mabuk nih teman-teman. Oke sekarang kita nyari udang nih teman-teman ya. Udangnya gede-gede nih teman-teman, mantep nih kayaknya teman-teman. Kita nyari udang aja. Oke teman-teman, nah nih teman-teman ada udang nih teman-teman. Nah tuh lihat ya teman-teman, baru gue mau kasih tahu nih teman-teman, udangnya loncat teman-teman. Sekarang kita cari udang lagi nih teman-teman ya. Nah widih nih teman-teman, banyak ikan yang pada mati nih teman-teman. Waduh ini ikan apa ini teman-teman tuh ya. Widih ini wah ini teman-teman, lihatin teman-teman. Wah tuh teman-teman ya, cuman gua nggak ngerti ikan apa ini teman-teman. Tuh gua pegang juga ya. Tuh teman-teman ya, modelnya sih dari tampangnya kayak ikan gabus ini teman-teman. Wah ini
tapi gua pernah goreng nih teman-teman ya. Tuh teman-teman ya. Widih. Tuh teman-teman. Tuh teman-teman ya. Ikannya pun. Nah, tuh teman-teman. Tuh teman-teman. Ikannya bisa diangkat-angkat teman-teman ya. Mungkin dia karena udah mabuk. Nah, udang nih teman-teman. Udang gede banget teman-teman. Waduh. Lihatin teman-teman. Ikannya teman-teman. Wah, mantep teman-teman. Udangnya gede banget teman-teman. Udangnya gede banget. Nah teman-teman, mana udangnya nih? Wah, mundur teman-teman. Waduh, tuh teman-teman, pada mati kan teman-teman. Wah, ini ada lindung teman-teman. Ada lindung teman-teman. Lindung laut ini. Waduh, lagi dusir nih teman-teman. Waduh, lagi nyari lubang teman-teman. Waduh, mantap nih teman-teman. Wih, mantap nih teman-teman. Ikannya banyak sekali teman-teman. Tuh, teman-teman. Wah, kabur teman-teman. Waduh, teman-teman. Waduh, kan kita nyari-nyari udang teman-teman. Wah, banyak teman-teman. Tuh, ikannya pada ngambang teman-teman. Waduh, udang nih teman-teman. Udang nih. Waduh, udangnya gede teman-teman. Tuh, udang tuh teman-teman. Udang tuh. Nah, wah, udangnya gede banget nih teman-teman. Gua tangkap. Waduh, teman-teman, ikannya pada. Wah, tuh teman-teman. Ya, ikan. Waduh, teman-teman. Ini. Wah. Kan apa nih teman-teman? Waduh, teman-teman. Nih, lindung yang tadi teman-teman. Lihatin, lindung yang tadi teman-teman. Gede banget teman-teman. Cuman gua nggak berani megangnya teman-teman. Widih, ini lihatin teman-teman. Ikannya pada tepar nih teman-teman. Widih, mantap nih teman-teman. Waduh, ada udang teman-teman. Tuh, udang teman-teman. Ya, iya teman-teman. Ada udang teman-teman tuh. Widih, mantap teman-teman. Ada udang ya. Waduh, mantap nih teman-teman. Oke teman-teman, kita pelan-pelan teman-teman. Waduh teman-teman, banyak banget. Waduh teman-teman, ikannya. Waduh, lihatin teman-teman, pada mabuk ikannya. Tuh, ada udang gede teman-teman. Wah, kita tangkap nih teman-teman. Waduh, tuh teman-teman ya, ikannya gue pegang juga nih. Tuh. Waduh, takut teman-teman. Bentar teman-teman. Kita nyari udang dulu nih teman-teman. Kita nyari udang yang gede teman-teman. Tuh teman-teman, udangnya banyak teman-teman. Waduh, ikannya pada mati teman-teman. Nah nih teman-teman, ini udang apa nih teman-teman? Waduh, wah pada mati nih teman-teman. Udangnya teman-teman. Tuh teman-teman, udangnya pada mati teman-teman. Waduh, kita ambil ya. Weh, kena teman-teman tuh. Udangnya gede nih teman-teman, kayak jari tangan teman-teman. Mantap nih teman-teman. Udangnya teman-teman. Kita kumpulin di sini aja udangnya nih teman-teman. Lu liatin teman-teman. Tuh, banyak udangnya tuh. Ya, tuh. Waduh. Mantep maronyoy teman-teman. Hari ini gua pesta teman-teman. Waduh, ini. Nih, ada ikan nyungsep nih teman-teman. Gua comot ikan nyungsep nih teman. Tuh teman-teman, ada ikan nyungsep ya. Bisa gua comot ikan itu. Tuh teman-teman. Tuh. Wah. Waduh teman-teman. Waduh, tapi dia bentuknya kayak ikan gabus teman-teman. Tuh, kayak ikan gabus teman-teman. Waduh. Hari ini teman-teman pesta ikan teman-teman. Waduh. Wah, gede nih teman-teman. Udangnya. Waduh, teman-teman. Udangnya gede banget teman-teman. Ini udang apa ini ya? Waduh, gua baru kali ini mancing teman-teman. Ada udang nih teman-teman. Gua tangkap nih teman-teman. Gua tangkap nih. Oke teman-teman, kena teman-teman. Wah, dimakan kucing teman-teman. Kena teman-teman udangnya. Udangnya kena teman-teman. Widih.
Tuh, kena teman-teman, udangnya gede-gede banget teman-teman. Widih, mantep maronyoy. Mantep maronyoy itu teman-teman, udangnya gede banget teman-teman. Ya, kita nyari lagi teman-teman. Wih, mantep teman-teman. Waduh, bentar teman-teman. Waduh, hari ini kita pesta udang ini teman-teman. Gede banget ini teman-teman. Nah, teman-teman, ada udang lagi nih teman-teman. Ada udang lagi nih teman-teman. Aduh, teman. Wah, susah teman-teman. Susah ini mah teman-teman. Susah. Kita nyari lagi teman-teman ya. Kita nyari lagi teman-teman. Waduh, teman-teman. Waduh, tuh banyak ikan yang terkapar teman-teman. Tuh, ikan. Teman-teman. Waduh, teman-teman. Banyak ikan mati teman-teman. Nah, ada udang lagi teman-teman. Udang tuh teman-teman. Udang. Op. Oh, wow, mantep maronyoy. Ntar kita bakar teman-teman. Kita bakar nih teman-teman ya. Waduh, mantep teman-teman. Wih, udang lagi bahaya nih teman-teman. Waduh, udang lagi bahaya nih teman-teman. Tuh, waduh, bentar teman-teman. Waduh, ini galak. Waduh, masih gesit teman-teman. Gesit ini udangnya teman-teman. Gesit udangnya. Nah, ini teman-teman. Tuh, udangnya teman-teman. Enggak. Waduh tuh. Wah, ini kayaknya udang lobster teman-teman. Udang lobster ini. Gua tangkap nih. Udang-udang ini teman-teman. Udang tuh. Tuh.